Each and every drivers khan ke moi request krumun jaru hushar pa cholabi de. Hello viewers, good morning. General te somane ko welcome kori ase aru apni kan sob bhal lagi hoga na ekdam bisas kori ase. So moi aji journey jabo nimide ulai na ase to itia mon down olop bar hoine eta pioneer game de rukhi na ase gari olop check kori loi ase ina kone saman kan chutu mutu saman eta rasta te khawle la pani aru khalwa khan olop loi ase. So ami kan Longleng district Yacham Busti tate bungju nimide ulai ase to moi lo de eta Serbilau aru ase bhai kan to ami kan 5 jun ase gari de ami kan aji ja do ele Yacham Busti de student la conference program ekta ase student la seminar or conference ina moi program do bhal ba sa nai to yate kana guru nimide matigina ase itu nimide itu program attend guru karone jai ase to enjoy koribe apni ande update loi ani thakibo de amala performance kina ase sabe to ठीक है. Hi, we are all the way on a journey to Longleng. Tomorrow, my performance is a Yachim Students Conference. Partner the both of Kuri lagi. I hope YouTube the amen share with you. My kalaga performance kan. Malelaan Ogizare Magole Usum Sanwan Antalale. This is Arunachal Gospel song, okay? Our good Lord will be guiding us till Yachim village. Hi, hello. Hi. ऐसे मेरा पूरा हाथ पूरा लगे पीछे लागन भी सभी हेलो चले शुला उला तुझा उमालेला बिजाले Sanwan Atalale. Thank you. Hello, I come back again. Any a kind of awareness on my way to journey to Longleng. Gari to passenger kan bukha kan to in ka nichu family kan nichu laga destination kan ke jayega ase. So my request to all the drivers, Morombra, Husharpa Cholabi, Kilmane, Christmas to so it's all Jonomtin Laga Nimide Mani Wola Koigena, so Nichu Laga Nichu Sale, Hajira Gurigena, Manigena, Nichu Korte Jalaga, Edubado, men do Muro advice awareness Tibula Munjadu, Gari driving dollar, Hushar Moi Idia Gari. Yapra itia Longleng le jai se moi hole bi tate pra man gari speed te lok pa edu pra morom bra each and every drivers khan ke moi request krumun jaru usar pa cholabi de drive safe and stay safe edu hi kol mun jai ase mola khota de pisi misunderstanding thaibo pare na mola khota ulta pulta hunibo pare hole bi these are the things that I wish I want to communicate. I've reached Apau Junction here. Morombra Avnian, drive safe and stay safe. Thank you. So finally, Longleng Bungjing na ase makan itia. To bhuk lagi se. To 5-10 minutes rest krubo ina time de cha khai lobo. Ena gona aru move kori jabo. So khopor pai sabte tate Yacham Busti la khan pick kora ahibo gona khopor pai. We are waiting for them.
তো এতিয়া আমি লংলেং পৰা মুভ কৰি যাই আছে আজি দে কিসমত পে ইমান ভাল যা খাইছে আৰু চাও খাইছে ওলিবি হোটেল অনাৰ দইলে পইচা বি নালাব কেনে ওলাইছে চৰম বি লাগিছে আৰু বেছি খাই দিছে তো ইমান খুচি পাইছে আজি তো ফ্ৰী উইল দে তাই বি খুচি পাই না আমান দে না খালোৱা খিলাই দিছে তো চাই থাকিবি So finally, yata akite koi dia nishna yachem busila students kan tate amian ge ahene rukhi rakhise to itu kan ase say hi please che hello aru itu to again them hi nakori hoi jo so amian tate ho jabo to na itu ase sanbra tek kiba kore ase itu ase ina ase dei so thank you so much okay So finally, say, yachem bungise, that is sports khile ase. Panch ama gorna ase. Start tomorrow, I got Junior Sporting Club. Next guy, Youngkin Club versus Kohima. Next guy, Teamster versus Rising Club. I got Uchangle the same chule. No. So ite amian ground de bungise in our ground de bra aro amigan থাকিবলে জায়গা দাদে পৌঁছাই দিছে তো এটা তাতে বংজি না সামা তো সে জায়গা বেশি ভালো আছে ইটো আছে বেক সাইড লাদো আমি ইয়াতে থাকিবলে আছে কিচেন তো হুনা হিচাপতে দলে হোমষ্টে গৈ আছে আমি খান নিচা বনাব না ফ্ৰী কিনা থাকিব মন যায় এনা থাকিব তো একদম ফিল ফ্ৰী লাগি আছে জায়গাতে চাই কিনে ন so yeah এনা আছে তো আমি আজি জার্নি কৰা লাগা আপনি আনতে শর্ট আপডেট লৈ আনি দি আছে তো আমখান শুরু করা মন বা জার্নি করনা আহা ইয়াচেম বুংজা আর আমিয়ান কোনটো জায়গাতে রুকিলে আছে না আপনি আনতে এইটো তাক দেখাই দিয়া আছে আজি কারণে ইমান হব আপনি আনতে আর কালি তাতে ইয়াচেম পুষি আপনি আনতে দেখাই দিব কেনেকা আছে এতিয়া আমি এনে ক্রস করা টাইমতে দেখা দিলে বেশি সাপা আছে একদম ভাল আছে এনভায়রনমেন্ট একদম ভাল আছে তো কালি আপনি আনতে আৰু নতুন আপডেট নতুন ভিডিও লৈ আনিব তো আজি কাৰণে ইমানতে ৰখি আছে সমানে ভাল বাৰ থাকিবি আৰু নেক্সট আপডেটে লগ কৰিব দেই চলো বাই বাই